ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Pangutana ni Sister Edith ya, importante ba kung unsay imong gituohan? Ang tubag, importante. Kinahanglan ang imong gituohan sakto. Kinahanglan nga dili sa kalibutan kay doon na may 50,000 ka mga pundok sa tinuhan. Kanang mga sikta nga tinukod, kuya ang matag sikta, matag tinuhan, matag pundok, adunay gituuhan, adunay tinuuhan. So ang importante nga kanang imong tinuuhan tinuod. Kitang tanan tulos na nagtuo ni Kristo. So nagtuo kang Kristo, sakto na. Sakto na siya kung nagtuo kang Kristo. Pero ang kanang naipundok na imong gipasakupan, kung tinuod ba ng pundok kay 50,000 ka mga pundok karon. Kunya, usara ba ipundok ng gitokod ni Kristo? Mateo 16:18, I will build my church. Usara ka simbahan. Unya pangitaw na tutong simbahan ngayas Ginoo. Kung kanay mong simbahan tinukod na magtao, biyahe na. Adto ka sa simbahan na tinukod sa Dios. Kaya matod pa sa Buhat Kapitulo 5:29, o sa may giingon ni San Pedro, maoy among pasakupan ang iya sa Dios, dili lang iya sa tao. So kung iya sa tao na imong simbahan, ngano magdugay mo kadiya? Nga matod pa San Pablo, maoy among sundon ang iya sa Dios, dili ang iya sa mga tao. So ang buti pa sa butana, kung ang imong tinuhan, ang imong simbahan, tinukod laman ng tao, biyahe na. Kay kailang founder ana, wala magpasalig alang sa imong kaluwasan. Kaya ang simbahan Katoliko, di pasaligan sa founder na mao si Kristo. O sa may giingon, pabilin ka mo dinhi. Kay mabiya ako, madto ako sa balay sa kong amahan, mag-andam akong lawak alang kaninyo. Asa man na mabasa? Sa Juan 14:1-2. O mahumana kini mga lawak, kuhaon ko kamo. Iman iya dunay gitawag og individual judgment. Individual nga pagkuha. General og diha sa ato kamatayon. So kay kana kay gikuha ka sa Ginoo, andam na ang lawak para nimo. Muna nga dinhi lang naman sa Katoliko. Nagsaad ang atong founder sa kaluwasan. O dili pa ginaigo, napay Eucharis. Kisa itong mukaon sa akong unod, makapaton o kinabuhi na walay katapusan. Asa man na mabasa? Sa Juan 6:51-54. Basahan niya sa Biblia. Kung nang makalawat sa lawas sa Ginoo, kaya importante na siya. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.